Ano? Ay, nabasahan niya ng tuluyan, no? Clean mo, clean. Tatanggalin na, Dre. Tatanggalin na. Para hindi masakit, tatanggalin na. Sige na, tanggalin na natin yan. Wala na, tatanggalin na. Tatanggalin na, Dre. Para hindi Yun masakit. na, wala na, oh. Yun na, yung isang cake, oh, wala na po. Konti na lang, Dre. Konti na lang. Konti na lang. Yun. Ayun, Hindi na ibabalik, tatanggalin na. Para Tanggalin na yan. pwede ka na mag-walk. Kakawak-wak ka na. Uwi na kasi tayo, Dre. Uwi na. Para pwede ka na mag-walk. Oh, ayan Oh, oh. yun, oh. Tanggal na. Hey, mag-walk na si Dre, Dre. Basahin mo kasi, oh. Oh, basahin mo. Tulungan mo kasi siya magbasa, oh. Madali, oh. Ikaw naman. Basahin mo yun. Yun, oh. Wala na. Finish na. Oh. Tatanggal na, Dre. Tatanggalin na yan. Para wala na. Pag wala na yan, wawak na si Dre. Yay! Uwi na tayo. Wait lang. Wait. Wait lang. Aalisin na, Dre. Aalisin na. Aalisin na yan, Dre. Oh, very good na kasi. Wait lang. Dre lang, Dre. Malapit na patanggal, Dre. Malapit na. Wait lang. Natuto ka, Dre? Wait na, bebe. Mamaya, Dre. Makapit kasi ng cake, eh. Yung cake kasi ang makapit, eh. Tapos na. Sandali. Wala na. Finish na. Yan, Dre. Wala na.